بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماسٹر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نصیر گجر چیچی کی طرف سے السلام علیکم، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم ہر بار کی طرح کوشش کرتے ہیں کہ ماسٹر سوشل میڈیا پہ نئے مہمان کو لے کے آئیں اور نئے مہمان کا آپ سے تعارف کروائیں. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، محمد بشیر خان صاحب، اور بالاکوٹ جرید سے ان کا تعلق ہے. اور دوسرے مہمان جو ہمارے ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ وہ بھی شرکت کریں گے، چودھری انور زیب صاحب. ان کا تعلق بھی بالاکوٹ بڑ بگار سے، اور ان کی جو پسند کی جماعت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. تو آج ایک اچھا آپ سب کو پروگرام دیکھنے کو ملے گا. ایک سیٹ پہ پی ٹی آئی کا بھائی ہوگا اور ایک سیٹ پہ پی ایم ایل این کا. اور بات کریں گے جو آج کا ٹاپک ہے، بات وہ جو ہے صوبہ ہزارہ کے حوالے سے. تو السلام علیکم، ویلکم بشیر خان صاحب. وعلیکم السلام نصیر بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہت شکریہ. آپ نے آج اپنا قیمتی ٹائم ماسٹر سوشل میڈیا کو دیا. نصیر بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے جو علاقے کی آواز اٹھائی اور علاقے کے جو مسائل ہیں وہ اجاگر کیے، اور آپ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہو. اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. امید ہے کہ یہ ہمارے دیگر نوجوان بھی اپنے علاقے کی آواز بنیں گے اور اپنے علاقے کے مسائل اجاگر کریں گے. بالکل بالکل. بشیر خان صاحب، آج آپ کو میں نے پروگرام اس لیے آپ کے ساتھ سیٹ کیا کیونکہ کل میں نے ایک آپ کی ویڈیو دیکھی تھی. اس ویڈیو میں آپ کو کچھ کافی تحفظات تھے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو ماسٹر سوشل میڈیا کا مہمان بنائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ کیا آپ کے تحفظات تھے. اور جو کل پارلیمنٹ کے بعد صوبہ ہزارہ کے حوالے سے جو احتجاج تھا، اس پہ آپ نے ویڈیو بنائی تھی. تو ایسا آپ نے کیا چیز دیکھی جو آپ نے ویڈیو بنا لی؟ آپ کو ایسا کیا کیا دکھا؟ حالانکہ پروگرام تو وہ ہزارے کا تھا، صوبہ ہزارہ کے حوالے سے تھا. تو آپ نے ایسی کیا چیز دیکھی جو اس کی وجہ سے آپ کو ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی؟ اصل میں نصیر بھائی، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، باقی ساتھیوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ پروگرام ہزارے کا تھا اور صوبہ ہزارہ تحریک کے حوالے سے تھا. لیکن وہاں پر نعرے کون سے لگ رہے تھے؟ سیاسی نعرے لگ رہے تھے، سیاسی جھنڈوں کے ساتھ لوگ گئے تھے. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہاں جھنڈے ہوتے تحریک صوبہ ہزارہ کے اور ہزارہ کے. جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے لوگوں کو بلایا گیا تھا، تو وہ مقصد تو فوت ہو گیا. وہاں ہم یعنی ایک قومی مجرم اور ایک جس کو ہماری عدالتوں نے سزا دی ہوئی ہے، اس شخص کی ہم آواز بلند کر رہے تھے. تو ہم وہاں کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ اگر یہاں ہر ہزارے وال کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا ہوں تو میں اس کا غلام ہو گیا ہوں، اگر کسی اور جماعت کا ہوں تو میں اس کی غلامی کروں گا. وہ اپنا پلیٹ فارم الگ ہے. لیکن جب جس مقصد کے لیے لوگوں کو میں نے جمع کیا ہے، جو میں نے آواز اٹھائی ہے، اس کی اگر میں منافی کام کروں تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے گا؟ آپ خود دیکھ لیں وہاں کیا نعرے لگ رہے تھے. وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگ رہے تھے. اچھا، نواز شریف کے حق میں نعرے لگ رہے تھے. بالکل، آپ نواز شریف کی آپ کو حق ہے، سیاسی حق ہے، آپ جس جماعت میں ہیں اس کے نعرے ضرور لگائیں، لیکن اس کا جو اپنا پلیٹ فارم ہے اس پر جا کر لگائیں. آپ نے پلیٹ فارم یوز کیا ہزارے والوں کا، مگر وہاں پر جا کر آپ نے بات کی کسی اور کی. تو یہ کب تک ایسا ہوگا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے خیبر پختونخوا کے حق میں قرارداد میں اس کے حق میں ووٹ اس لیے دیا کہ مجھے تیسری بار وزیر اعظم بننے کا چانس ملے، اس کے عوض انہوں نے ہزارے والوں کے پیٹ میں چھرا گھونپا. تو اس شخص کا ہزارے سے کیا واسطہ؟ تو وہاں جا کے اس کے جو نعرے لگانا، تو یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا. میرے جتنے بھی ہزارے وال رہنما چاہے کسی بھی جماعت سے ہوں، میرے بزرگ ہیں، ان کی عزت اور توقیر اپنی جگہ بالکل کروں گا. لیکن وہاں میرے جو ہزارے کا نام لے کر وہاں کسی اور کی بات کرنا، تو یہ سمجھ سے بالا تر. اس وجہ سے میرے دل سے مجھے دکھ ہوا اور میں نے اس پر اپنا اظہار کیا. اگر کسی کی دل آزاری ہو تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ آپ خود بھی ہزارے وال ہو، آپ بھی دیکھو، آپ بھی فیصلہ کرو کہ وہاں کیا ہوا. محمد بشیر خان صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب ہزارے میں اپنے کوئی بھی جلسے کرتی تھی، کمپین کرتی تھی، اس کا فرسٹ جھنڈا یہ ہوتا تھا کہ میں جیسے ہی پی ٹی آئی اقتدار میں آئے گی تو سب سے پہلے اس کا یہی کام ہوگا کہ صوبہ ہزارہ بنائے گی. مگر پی ٹی آئی کو اس وقت 3.5 پونے 4 سال ہونے کے قریب ہیں، تو اب تک پی ٹی آئی نے کیوں پیش رفت نہیں کی اس کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا تو جھنڈا یہی تھا کہ میں ہم صوبہ ہزارہ بنائیں گے.
नसीर भाई पीटीआई को मैं हजारे से वोट इस बात बात पे मिला था। नसीर भाई मेरी एक आदत है, मैं अपनी जमात के अंदर भी थोड़ा सा मशहूर हूँ बागी ना, तो मैं बात करूंगा सच्ची और खरी बात करूंगा। सच्ची और खरी बात यह है कि कोई भी सूबा हज़ारा के साथ इस वक्त मुखलिस नहीं है। जो पीटीआई के हजारेवाल मुंतखब नुमाइंदे हैं वो तो हो सकते हैं, मुस्लिम लीग नून के जो हजारेवाल नुमाइंदे हैं वो मुखलिस हो सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं जो दीगर मेरी पार्टी के लोग हैं, अगर खैबर पख्तूनख्वा के जो दूसरे जिलों से, तो वो कैसे हमारे साथ मुखलिस होंगे? ये हकीकत है। कोई अब इस वक्त मैं एक हजारेवालों को इस्तेमाल करूं, हमें खुद सोचना होगा। हमें जितने भी हजारेवाल जो सियासी लोग हैं किसी भी जमात से, उनको खुद सोचना होगा कि हमें कौन इस्तेमाल कर रहा है और हम कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब वक्त आ गया कि हम ये एक अलग बात है, इलेक्शन हो या कोई सियासी माहौल हो तो हम उसको कैश करने के लिए तो हजारा का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिर्फ हजारे वालों का जो वक्त पर बात करना है उनको धोखा देने के मुतरादिफ है। तो मैं अपनी जमात से भी ये गुजारिश करूंगा, अगर आपके अंदर, अगर मेरी पीटीआई की जमात के अंदर सिंसियरिटी है और अगर सिंसियर होकर वो सूबा हज़ारा के हक में हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है, सूबा हज़ारा बन सकता है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने अब पिछला जो जी नसीर भाई जी बशीर खान साहब, चौधरी अनवर ज़ैब साहब, आपका नीचे साउंड का जो एरर आ रहा है उसको बंद है। आपको वेलकम कहते हैं मास्टर सोशल मीडिया पे चौधरी अनवर ज़ैब साहब का, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। और आज हम बात करेंगे कल जो एक एहतजाज हुआ है पार्लियामेंट के बाहर, इसी वजह से बात करेंगे। चौधरी अनवर ज़ैब साहब वेलकम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका साउंड जो है, साउंड आगे से फ्रंट से अगर आप देखिए साउंड का उस सिस्टम है वो बंद हो है, उसको ओपन करें आप। ये बिल्कुल फ्रंट पे है चौधरी अनवर ज़ैब साहब। चौधरी अनवर ज़ैब साहब का साउंड जी अभी चेक करें, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी वेलकम चौधरी अनवर ज़ैब साहब, आपको मास्टर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप आए, बहुत शुक्रिया। जनाब 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 हमारे साथ है मोहम्मद बशीर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और गांव इनका तहसील बालाकोट जरेद। अस्सलाम वालेकुम अनवर ज़ैब भाई, क्या हाल है? खैरियत से? जी वालेकुम सलाम। जी बशीर भाई कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है? शुक्र अल्लाह दा, तबीयत अच्छी है तुसी? जी ठीक ठाक, खैर खैरियत जी। चौधरी अनवर ज़ैब साहब, बशीर भाई ने कल कुछ वीडियो बनाई और कल आप लोगों ने पार्लियामेंट के बाहर कुछ एहतजाज किया, इसी हवाले से मैंने सोचा कि आज बात कर लें, क्योंकि हम आगे पीछे तो कहते हैं सब सूबा हज़ारा, मगर जब हक और सूबा हज़ारा की बात है तो कुछ भाई लेफ्ट नजर आते हैं, कुछ राइट नजर आते हैं, उस टाइम पे क्यों सब एक नहीं होते? तो इसी सिलसिले में बात करेंगे। और सबसे पहले बशीर खान साहब से, जैसे पहले भी मैंने बात की, अभी भी मैं इनसे दोबारा कहूंगा कि बशीर खान साहब अगर आप अपनी बात को दोबारा कंटिन्यू करें ताकि चौधरी अनवर ज़ैब साहब भी सुन ले, तो फिर ज्यादा अच्छा होगा, आगे बातों को हम बढ़ा सकें। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम हज़ारे के साथ अगर मुखलिस हैं, सिंसियर हैं, तो फिर हमें अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको, जो दूसरा सियासी प्लेटफॉर्म है उससे हटकर एक अपना जो हज़ारे का प्लेटफॉर्म है इस पर आना होगा। और ये नहीं होना चाहिए कि अब प्लेटफॉर्म जो है वो सूबा हज़ारा का हो और वहाँ मैं नारे अपनी सियासी जमात के लगाऊं, तो ये फिर मुखलिसी नहीं होगी, ये फिर वक्त का ज़िया है। तो फिर ये कि अपनी अपनी सियासी पार्टियों में रहें और हज़ारे वालों का वक्त ज़ाया ना करें, मेरी तो ये राय है। चौधरी अनवर ज़ैब साहब क्या कहेंगे मोहम्मद बशीर खान साहब की बात पे? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है कि ये सूबा हज़ारा जो है ये किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी फर्द वाहिद का नहीं है। ये समझे कि ये हमारा कौमी हक है। जिस तरह के कल भी आपकी बातें मैंने सुनी थी, ठीक है, और जिस आपको देखें कि अभी 73 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए, हम ये नहीं कह सकते कि 73 साल पुराना निज़ाम चलेगा, क्योंकि आबादी ज़्यादा हो गई है और हमारे जो मसाइल हैं, मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ये वक्त की अहम ज़रूरत है इस बात पे कि ये जो पार्टी बुनियाद पर है, पार्टी बुनियाद पर तो ज़ाहिर है कि पार्टी बुनियाद पर तो नहीं, क्योंकि हमारी जितनी पार्टियां हैं
चाहे हज़ारा डिवीजन से पीपल्स पार्टी है, PTI है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, या जमीयत उलमा इस्लाम है, जितनी पार्टियां में ये सब का मुतफ़िका फैसला होना चाहिए। और इसमें इनकी राय का मैं एहतराम करता हूं कि ये किसी भी पार्टी बुनियाद पर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो हमारा जो सूबा है, ठीक है, तो ये हमारा हक है, ये वक्त की ज़रूरत है। आप बुनियादी मसाइल जो हैं हमारे वो देख लें, मौजूदा मसाइल जो हैं वो क्या हैं। जिस तरह कल परवेज़ खटक साहब ने कौमी असम्बली में थोड़ी बहुत तब वो गर्मा गर्मी हुई, कुछ बात की गैस के हवाले से, बिजली के हवाले से, मसाइल के हवाले से, और उनकी बात पे फौरन एक्शन लिया गया। और आज पेशावर में सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जो मेन शहर है पेशावर के कुछ अजला में जो है वो CNG पंप खोल दिए गए हैं, जबकि हमारे हज़ारा डिवीजन में अभी तक जो है इनकी बंदिश है, ठीक है। तो ये वक्त की जरूरत है, ये होना चाहिए। नहीं, वो बात तो है, मगर इसमें कल PTI वाले जो भाई हैं उनको आप लोगों ने एतमाद में नहीं लिया था। देखें जी, वो हमें कहीं नजर नहीं आए। सबको इसमें दावत दी हुई थी, ठीक है, कि ये एक जारयानी के लिए ये जो कल की कॉल थी, ये कल की जो प्रोटेस्ट हुआ ये उसके लिए था, जारयानी के लिए, क्योंकि ये वफाक में हमारे नुमाइंदे उनका भी हक है, सेनेट में जो नुमाइंदे उनका भी हक है, सूबाई असम्बली में जो नुमाइंदे उनका भी हक है। और ये इसलिए की गई थी ये कल की प्रोटेस्ट के कौमी असम्बली में हमारे जो मेम्बरान हैं वो भी इस पे आवाज उठाएं, और जितने हमारे मेम्बरान हैं सबको दावत भी दी गई थी। ये तो मैं नहीं कंफर्म कर सकता कि मेरे सामने दी गई थी, लेकिन हमने जो सुना है कि सबको दावत दी गई थी। लेकिन हमारे हज़ारा डिवीजन के बाकी जो मेम्बरान थे, मेम्बरान कौमी असम्बली, वो इसमें नहीं आए। पता नहीं उनकी पार्टी की मजबूरी थी, पता नहीं क्या मजबूरी थी, लेकिन वो इसमें नहीं आए। बशीर खान साहब, जैसे कि अनवर साहब ने कहा कि भाई हमने तो दावत सबको दी थी, क्या आपको इस बारे में मालूमात है जो आपके तहरीक इंसाफ के जो हज़ारा के MNA साहब हैं, MPA साहब हैं, उन्होंने क्यों नहीं शिरकत की? क्योंकि बात तो वोट तो हज़ारे सुबह बनाने के नाम पे लिया था कि सुबह हज़ारा बनाएंगे, हमें वोट दो, तो वो क्यों नहीं आए? इसके हवाले से कोई बात हुई आपकी किसी से? असल में इस हवाले से मेरी तो वहाँ किसी से बात नहीं हुई, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है, जो सोशल मीडिया या दीगर ज़राए हैं वहाँ से मुझे ये जो मालूमात हासिल हुई हैं, तो वहाँ पे मुझे ये बताया गया था कि ये टोटली जो है इस सूबा हज़ारा को एक कैश करने का एक प्रोग्राम है मुस्लिम लीग नून के लिए। क्योंकि वहाँ पे जो नारे लगे, आप मुझे ये बताएं, वहाँ पर नवाज शरीफ के नारे लगाने का क्या जवाब बनता था, ये बता। अच्छा, फिर वहाँ पर वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे लगाने का क्या जवाब बनता था? तो अभी तो वो उस आप खुद, मैं क्या बोलूँ, आप खुद देख रहे थे, सब चीज़ आपके सामने थी, पूरी दुनिया ने देखा वहाँ पर। चौधरी नज़ीर साहब, जी बशीर खान साहब सही कह रहे हैं, आप वहाँ पे नारे जो लगा रहे थे और बातें कुछ और कर रहे थे। ठीक है, हर बंदा अपनी पार्टी से प्यार करे, मोहब्बत करे, अपनी पार्टी जो उसको पसंद करते उसमें रहे, मगर जहां बात सूबा हज़ारा की तो वहां सिर्फ झंडा सूबा हज़ारा को होना चाहिए, वहां दूसरे झंडे कल क्यों थे? देखें जी, मुझे तो इस बात का नहीं पता है कि वहां पे किसके नारे लगे हैं, मुझे नारों का पता नहीं है, क्योंकि नहीं, चौधरी साहब, ये कौन सी बात कर रहे हैं? नारे थे भाई, ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं आप? आपने सब चीजें देखी, ये कौन सी बात है कि आपने देखा नहीं? देखा है भाई, हम सबने, हमने यहाँ से बैठ कर देख लिया, आपने वहां से भी देखने लगे बंदे। एहसन इकबाल साहब भी वहां जी, एहसन इकबाल साहब या बाकी जो तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो आए हैं, ये इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, ये इसलिए नहीं आए कि नून लीग वालों ने एक प्रोटेस्ट की हुई है और ये भी वहां पे जाए नारे लगाएं। नारों के लिए नहीं आए, वो उसके लिए आए इज़हार यकजहती के लिए। बाकी नारों का मुझे नहीं पता, अलबत्ता मैंने नून लीग के जो झंडे थे वो मैंने देखे थे। अगर इख्तलाफ तो हम तब करते कि जब PTI वाले वहां पे आ जाते तो वो कहते भाई कि ये सूबा हज़ारा का प्रोग्राम है, इसमें नून लीग के नारे या नून लीग के झंडे ये क्यों लाए गए हैं, ठीक है। तो फिर हम उनको और ज्यादा अहमियत देते, ठीक है, हम उनका और एहतराम करते। लेकिन PTI वाला कोई बंदा, कोई भी वहां पे लीडर, कोई भी वर्कर वहां पे नहीं आया, सूबा हज़ारा की आवाज पे लब्बैक कहने के लिए नहीं आया है। तो इस हवाले से हमारा गिला जो है वो जरूर होगा। आप हमें ये बातें करके ना वो थोड़ा प्रेशराइज करने की कोशिश ना करें कि नून लीग के वहां पे झंडे थे, हमारा प्रोग्राम सूबा हज़ारा का था, ठीक है। ये बात हमारे साथ करें कि बाकी जो हमारे भाई हैं हजारेवाल, वो वहां पे क्यों नहीं आए थे। जो हुआ सो हुआ, कल तो गुजर गया,
आने वाले कल के बारे में सोचें कि ये जो 23 को कराची में प्रोग्राम हो रहा है, इसके हवाले से अभी ये सबको पता होना चाहिए कि हजारेवाल क़यादत जो है वहां पे इकट्ठी होगी, ना कि नून पीटीआई की क़यादत इकट्ठी होगी। इस बात को ज़हन से निकाल दें। हजारेवाल क़यादत जो है वहां पे इकट्ठी होगी और यानी कि अभी आज से नहीं, एक हफ्ता पहले से सबको कराची के प्रोग्राम की भी दावत दी गई है, जिसमें जारिका से लेकर कोस्तान तक हमारे कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, सेनेटर साहिबान, बाकी जितने हमारे रहनुमा हैं, हमारे कारकन हैं, हजारेवाल के जितने यानी कि सूबा हजारा के जितनी हमायती हैं वो वहां पे होंगे, ठीक है। उसके बारे में सोचें कि उसके बारे में क्या करना है, ठीक है। कराची के समुद्र से ये काम शुरू करना और गिलगित की पहाड़ों तक ये पहुंचाना है, इसके लिए सबको एक पेज पर आना चाहिए, ठीक है, और इकट्ठा होना चाहिए। इत्तेफाक व इत्तेहाद की जरूरत यहाँ पर है। इसके हवाले से बात कर लें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहेगा। जी मोहम्मद बशीर साहब क्या कहेंगे? असल में यहाँ जो प्लेटफॉर्म जो अनवर ज़ैब चौधरी साहब हैं, आप हो, हम सब जो हैं इस वक्त बैसीत हजारेवाल यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं वही बात करूंगा कि बिल्कुल अच्छी बात है। कराची में हम सबको इत्तेफाक के साथ चलना चाहिए। कुछ अभी कल परसों जो रैली कराची में हुई, उस पे हजारा का जो एक सफेद रंग का झंडा था, उस पे हजारा लिखा हुआ था, किसी पार्टी का वो नहीं था। वो अच्छा लगा कि एक अच्छा तासर गया। लेकिन वहाँ जो इस्लामाबाद में वो एक प्लान था, यानी वो पहले से प्लांटेड था कि वहाँ जो क्या करने हैं, किस तरह सियासी तौर पर पॉइंट स्कोरिंग करनी, आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो ये चीज देखिए, मैं ये कहता हूँ, अगर मैं मुखलिस हूँ, मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि मेरे पीटीआई के जो दूसरे जिलों के लोग हैं वो कैसे चाहेंगे कि उनका, वो तो खैबर पख्तूनख्वा के हक में है ना, वो तो नहीं चाहेंगे। जो हजारा के जो हमारे नुमाइंदे वो चाहेंगे, उनकी जो है कोशिश होगी कि सूबा हजारा बने। तो ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, जो सच्ची बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, हमारा जो वक्त ज़ाया ना हो, हजारे वालों का वक्त ज़ाया ना हो कि हमें किसी मकसद के लिए बुलाया गया और वहां पर हम जाकर अपनी सियासी पार्टियों के प्रचार करें। तो ये इससे ये कि वक्त के जो ज़ाया होगा और कुछ नहीं। जी मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहम्मद बशीर खान साहब इस बार एक से जी मैं एक छोटी सी बात करूंगा। मैं बशीर खान साहब से कुछ, कि आप हमारे सीनियर हैं, मैं छोटी सी बात करूंगा कि जिस तरह मास्टर सोशल मीडिया का ये एक ये समझे ना कि एक ग्राउंड है, एक पिच बनी हुई है, एक मुकाम है। इन लोगों ने हमें यहाँ पे दावत दी है, ठीक है, हम आए एज ए गेस्ट। हमें पता नहीं कि इनका क्या मिशन है, ये पीटीआई वाले हैं, काफ वाले हैं, नून वाले हैं, हमें इनका पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इनके साथ जुड़े हैं सिर्फ सुबह हजारा के हवाले से। हमें इनका पता नहीं है कि ये कौन है, लेकिन हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें इकट्ठा होने का मौका दिया। अभी अगर यहाँ पे मेरा और बशीर खान साहब का इत्तेफाक और इत्तेहाद ना हो सके और हम बातें करें कि जी मास्टर सोशल मीडिया वाले जो थे उनका जाती एजेंडा था, जाती प्रोग्राम था, उन्होंने इसलिए हमें दावत दी। मेरे ख्याल में इन बातों को आप छोड़कर आगे निकलने का जो है रास्ता अपनाना चाहिए, ठीक है। ये जो बातें हैं, ये रास्ते में रोड़े अटकाने वाली बातें हैं, इनको छोड़ना चाहिए, आगे निकलने का वक्त है। जी बशीर खान साहब। बिल्कुल, देखिए बातों की हद तक तो हम बिल्कुल कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए और सूबा हजारा बनना चाहिए और सूबा हजारा के लिए हम सब मुखलिस हैं। लेकिन होता यह है कि किसी भी हमारे जो हजारा से मुंतखब नुमाइंदे हैं, जब वो इस पोजीशन में आ जाते हैं कि सूबा हजारा जो वो बन सके, तो फिर उनकी जो सोच होती है वो सूबा हजारा के लिए नहीं होती, अपनी जो पार्टी पॉलिसी है उसके मुताबिक होती है। तो ये थोड़ी सी जो परेशानी है, ये हजारे वालों के लिए मुश्किल इसलिए कि उनका बहुत ज्यादा वक्त ज़ाया हो रहा है, हमारे नौजवानों का वक्त ज़ाया हो रहा है। मैं तो ये मशवरा दूंगा, सच्ची बात है, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मैं ये मशवरा दूंगा, अब हमें इस तरह अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का एजेंडा लेकर हम हजारा बनाने चले। ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इससे बेहतर ये है कि आप हजारेवाल नौजवानों को ऐसा मैसेज दें कि वो अपनी तालीमी जी अच्छा जी बशीर खान साहब, चलो ठीक है, जो तो इस्लामाबाद में हुआ ठीक है, मगर इस वक्त क्या आप कराची में हो और कराची में बल्दिया से शायद आप बल्दिया आपकी रिहायश है, बल्दिया से इस बार कितने हजारे वालों को आप इकट्ठा करके 23 जनवरी को जलसे में लेके आ रहे हो? ऐसे हजारे वाल अपने पार्टी से बाला तार होकर कितने लोगों को लेके आ रहे हो? मेरी बल्दिया में नहीं है, मेरी फेडरल भी एरिया में रिहायश है।
अच्छा, फेडरल बीआर, माजरत, फेडरल बीआर से इस बार कितने हजारवालों को लेके आ रहे हैं जलसे के लिए? नसीर भाई, फेडरल बी एरिया से हमारा एक, यानी जिस एरिया में मैं रहता हूँ इसमें 2-3 गलियां हैं, उसमें जो 100 के 150 जो घर हैं वो सिर्फ मेरे अपने जरेद के हैं, जो मेरे अपने जरेद के हैं, बाकी हजारे वालों को छोड़कर बाकी वहाँ बालाकोट, बडगराम, अलाई, कोहिस्तान, यानी पूरा वो मेरा जो एरिया है शफीक कॉलोनी के नाम से मशहूर है। ये तकरीबन यहाँ पर 70% जो है वो डिस्ट्रिक्ट हजारा के लोग हैं, लेकिन उनके अंदर जो मायूसी है वो इसी हमारी इस सियासत की वजह से है कि हम लोग हमेशा उनके साथ सियासत खेलते हैं। तो इस सियासत खेलने की वजह से उन बेचारों ने, कराची की बात करता हूँ, सबसे पहले हम लोगों ने जब वहाँ एबटाबाद के अंदर हमारे जो शहीद हुए, उसके बाद हमने यहाँ पर हजारा मुतहदा मूवमेंट के नाम से एक हमने तहरीक चलाई और इस तरह मुख्तलिफ तहरीकें चलाई, प्रेस क्लब पे मुजाहरे किए, बड़ी रैलियां निकाली, काला पुल पे जलसा हुआ, अपना साइड एरिया में जलसा हुआ, हर जगह रैलियां निकाल के गए। अब वो जो भी मेरा जो हजारेवाल है वो मैं सच्ची बात करूंगा, एक तो मैं बोलूंगा बड़क मार दूं जी, मैं यहाँ से 5 लाख लोग ले जाऊंगा, 5,000 लोग ले जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। उनको मैं किस तरह बताऊं, उनको मैं किस तरह कन्विंस करूं कि यार मैं तो अपने इमरान खान के एजेंडे पे, हजारे पे नहीं हूँ, मैं तो नवाज शरीफ का एजेंडा लेके चल रहा हूँ, हजारे का एजेंडा थोड़ी लेके चल रहा हूँ। तो ये अब हम बैसियत हजारेवाल हम बिल्कुल कोशिश करेंगे जितने ज्यादा हो सके जाएं, लेकिन उनका भी मुझे अब समझ तो नहीं आती, हम एक तो हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे तो आ जाएं। तो ये सूरत ये जो हकीकत है, मैं अगर वहां पर बैठ बड़क मार दूं जी, मैं एक कॉल करूंगा सारे हजारेवाल आ जाएंगे, हजारेवाल इतने बेवकूफ तो नहीं है कि हम वो मैं जाऊं इमरान खान की बात करने के लिए वो मेरे पीछे हजारे के नाम पे आएंगे, मैं बात करूं नवाज शरीफ के नाम पे वो मेरे लिए वहां पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब उनको इस्तेमाल करना छोड़ना होगा, इन हमारे हजारेवाल नौजवानों को अब तालीम की तरफ और उनको कुछ दीगर तरफ जो हकीकत जो हो सके, अब जो नहीं हो सकती जो चीज उसके ऊपर हम खामखा उसके ऊपर हम बड़क मारने बैठ जाएं कि मैं इतने लेके आऊंगा, वहां पे जाके जब लोग जम हो जाएं तो मैं जाके इमरान खान या मैं जाके नवाज शरीफ के नारे लगाने शुरू कर दूं, तो क्या फायदा होगा? जी चौधरी अनवर साहब, बशीर भाई ने बात तो बिल्कुल दुरुस्त की है, इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत पते की बात की है। बिल्कुल मैं इस बात पे इत्फाक करता हूँ इनकी बात पे। ये सबसे पहले हमारे जहन में होना चाहिए कि जिस वक्त हम मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पे हमारी कोई पार्टी नहीं होती, ठीक है। नून का पीटीआई ये सब जो है इकट्ठे जाते हैं। उसके बाद हमारे गांव में अगर कोई भी शादी हो तो उस पर हम जब जाते हैं शरीक होते हैं तो उस पर हमारी कोई पार्टी नहीं होती। हमारे इलाके में जब कोई खुदकी होती है, जनाजे में हम चले जाएं तो हमारी कोई पार्टी नहीं होती, हम वहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं। मेरे ख्याल में सूबा ज़रा का जो मिशन है इस पे भी हमें इकट्ठा होना चाहिए। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो यही हमारे साथ होगा जो पिछले 10 साल से हमारे साथ हो रहा है। दूसरी बात जहन में रखें कि जिस वक्त सबसे पहले एबटाबाद में प्रोटेस्ट हुआ था ये सूबा ज़रा के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह के मैं और हमारे जो दोस्त थे वहाँ हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, ऐनी शाहिदीन है उस मौका के, उस जगह के। और हमें यह भी एजाज़ हासिल है कि शहादत तो हमें नहीं मिली लेकिन गाजी अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़रूर हैं, ठीक है। बिल्कुल जिस वक्त हमारे जो वहाँ पे दूसरे दोस्त जिन पर फायर हुए थे, ठीक है, जो शहीद हुए, बिल्कुल हमारे पास थे। हमारे और उनके दरमियान कोई 2-4 फुट का फासला भी नहीं था, बिल्कुल करीब थे। ये हमें ये फख्र से कहते हैं कि वहाँ सूबा ज़रा के गाजियों में से हम भी हैं, ठीक है। जो कुछ हुआ बिल्कुल हम उस वक्त मौजूद थे। इसके अलावा एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये कोई तासुब वाली बात नहीं है, ये कुछ ये जो है ना सूबा ज़रा या केपी के ये सब हम एक ही हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, फिर उसके बाद हमारे जो सूबे हैं, हमारे जो इलाके हैं, हमारी पहचान है, ठीक है, ये उसके बाद है। लेकिन मैं आपको, मेरे पास अभी भी आज का एक व्हाट्सएप पड़ा है, मैं नसीर चची साहब आपका नंबर मेरे पास है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा बशीर खान साहब को आप भेज देना, ठीक है। कि केपी के ये आज की मैं आपको बता रहा हूँ कि केपी के एक डिपार्टमेंट में ये जो पोस्टें आई हुई थी तकरीबन 8 पोस्टें थी, ठीक है। तो उस पे कितने मेरे ख्याल में टोटल जो शॉर्ट लिस्ट हुए 42 लड़के जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट हुए और उन 42 में से सिलेक्ट हुए हैं हमारे हजाराबाद
कोई एक भी नहीं है कि कोई एक हजारेवाल होता तो हम कहते कि कोई तो हजारेवाल भी शामिल हुआ है। ये आपको पता है कि जितनी भी सरकारी पोस्टें हैं हजारेवाल के मेरे ख्याल में 100 में से 2% जो लोग होते हैं उसमें आगे आते हैं, बाकी 98% जो होते हैं वो हम खुले तरीके से कह सकते हैं कि अटक पार से होते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसी हवाले से कि ये जो वक्त की जरूरत है, जिस वक्त सूबा हजारा बनेगा, ठीक है, तो उस वक्त ये जितनी पोस्टें हैं इन पे हमारे लोग आएंगे, हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा। हमारे कितने नौजवान हैं, तालीम की बात तो हम कर रहे हैं कि हाँ जी तालीम के बगैर नहीं है, तालीम के बगैर नहीं है, लेकिन ये भी अंदाजा लगा ले कि हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं कि जो 40 क्या 50 से भी ऊपर हो गए और अभी तक वो जो है ना कोई इदारा ऐसा हो जहाँ पे वो उन्होंने अप्लाई न किया हो, बार बार वो अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मायूसी के साथ उनके मुकद्दर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सोचकर ये कानून पी को छोड़कर, ठीक है, सबसे पहले हजारा, ये चीज मद्देनजर रखते हुए हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद पे आगे निकलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। तो चौधरी अनवर ज़ैब साहब, कौन कौन लोग आ रहे हैं इस दफा हजारे से 23 जनवरी के हवाले से? जी 23 जनवरी के 23 जनवरी को ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, ये कराची में हो रहा है और 25 को जो है वो हैदराबाद में हो रहा है। दोनों जगहों पे ये प्रोग्राम हो रहे हैं और इस वक्त पता नहीं उस वक्त कौन कौन इसमें मौजूद होगा, लेकिन इस वक्त हमारे जितने नामी ग्रामी कायदीन हैं, हमारे जितने मेंबरान हैं सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट्स में जितने भी हमारे मेंबरान हैं, हमारे हजारा डिवीजन की जितनी कारोबारी शख्सियत हैं, हमारे जितने चीदा लोग हैं, सबको वहाँ पे दावत दी गई है, क्योंकि सब कारकुन तो वहाँ पे नहीं पहुँच सकते कि जाहिर है कि हजारा से केपी हाउस तक का सेन तक काफी जो है सफर बनता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम गाड़ियां भर के वहां पे जाएंगे, लेकिन खास तौर पर जो कराची में मुकीम हजारेवाल हैं सबको जो है दावत दी भी गई है और उम्मीद है कि वो सब लोग इंशाल्लाह इस पे जो है इकट्ठे होंगे। वो बात तो ठीक है चौधरी अनवर ज़ैब साहब, मगर फिर भी कुछ अंदाजा हो ना कौन कौन से कुछ के ऐसे कुछ नाम हो, नाम ले ले वो तो आएंगे, ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि आपने कहा, मगर कुछ ऐसे चंद जो आपके सामने से नाम गुजरे उनके नाम ले लें। जी जैसे कि सरदार साहब आएंगे, मियां ज़फ़र रहमान साहब आएंगे, साहब का सीना लियाकत सना साहब आएंगे, मैंने सुना है कि बाबर सलीम स्वाति साहब आएंगे, मैंने ये भी सुना है कि आजम अहमद हुसैन शाह साहब भी आएंगे, मगर मेरा सुनने की बात आपको लगे, मगर इस वाले से कुछ आप भी तस्दीक करें ताकि हमारे देखने और सुनने वालों को पता हो कि भाई कौन कौन लोग आ रहे हैं। यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, इसके हवाले से मैं इसलिए कहना चाहूँ, क्या बताएं, जमीयत के लोग देखें ये कोई खुल के बात बताएं, नहीं सियासी दावा नहीं है कि हम यहाँ पे दावा कर दें कि जो है कौन कौन आएंगे, और ये सियासी दावे वाली बात नहीं है। वो वायर फायर करना ये जो कबल वक्त की अच्छा भी नहीं है, लेकिन जरीका से लेकर कोस्तान तक हरीपुर की जितनी की आदत है, चाहे वो नून की है, काफ की, पीटीआई की है, ठीक है, फलान लीग से है, फलान से है, सबको दावत दी है। एबटाबाद से खास तौर पर जो है मुर्तजा जवेद अब्बासी साहब और मुश्ताक गनी साहब, हमारे जो स्पीकर हैं केपी के असम्बली के मुश्ताक गनी साहब, ये इन्होंने हजारा ये एबटाबाद की जिम्मेदारी ली है। हरीपुर की बाबर नवाज साहब, उमर अयूब साहब, ठीक है, अकबर अयूब साहब, इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हम अपने लोगों को लेकर आएंगे। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मानसरा है, ये जो हमारे भाई हैं ना, वो सबका बशीरा भाई ना, आजम खान स्वाति साहब जो हैं, उनका मुझे पता नहीं है कि उनको अभी तक किसी ने दावत दी है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। उसके अलावा हमारे जो पीटीआई के एमएनए हैं साले खान साहब या बाबर सलीम स्वाति साहब या अहमद हुसैन शाह साहब, अभी तक उनको दावत दे दी गई है और उनका आने का प्रोग्राम है। बाकी हमारे वो एमएनए हैं, क्या नाम है उनका, कैप्टन सफदर साहब के जो भाई हैं, वो वहाँ के एमपीएस कनौली साहब, सरदार यूसुफ साहब, मियां रहमान साहब, बालाकोट की क़यादत जो वो तैयार है। बटग्राम से इसी तरीके से, बटग्राम से कंफर्म नहीं कर सकता कि टोटल आएंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी जो ये अब असीन डिवीजन का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके हवाले से वो कुछ लोगों का इख्तलाफात है। कोस्तान से जो है हमारे नुमाइंदे वो जो है वो
قومی ممبران قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی جو ہے وہ آئیں گے، لیکن یہ تو دعویٰ کرنا قبل از وقت ہوگا. پتہ تو اس وقت چلے گا جس وقت اسٹیج پہ سب لوگ موجود ہوں گے، پھر دیکھیں گے کہ کون آیا کون نہ آیا. ٹھیک ہے، یہ تو اس وقت کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا جو ہونا ہے یہ وقت کی ضرورت اور سب پہ اکٹھا ہونا چاہیے. جی بالکل. آپ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے چودھری منتظر صاحب؟ جی مجھے تو سب سے پہلے آپ نے دعوت دی ہے تو میں تو انشاءاللہ سر فہرست ہوں. مجھے امید ہے، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سردی زیادہ ہے، تو مجھے آج کل ویسے بھی کراچی کا موسم پسند ہے، تو میری تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ 17-18 کو میں آپ کے پاس ہوں گا. چلو اچھی بات ہے، ویلکم. آپ آئیں تو بڑی خوشی کی بات ہوگی. تو محمد بشیر خان صاحب، کیا اپنے ہزارے والوں کو پیغام دیں گے 23 کے حوالے سے، 23 جنوری کے حوالے سے، کہ سب حاضر ہوں معاشرے سوشل میڈیا کو جو سن رہے ہیں، اور تاکہ وہ ضرور شرکت کریں. اور اس 16 تاریخ کو بھی سننے میں آیا کہ کچھ پروگرام یہاں ہی ہو رہے ہیں، اسی جلسے کے حوالے سے کچھ نوجوانوں کو سے مشاورت ہوگی. تو کیا پیغام دیں گے محمد بشیر خان صاحب اپنے ہزارے والوں کو معاشرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کے ذریعے؟ بالکل جی، میں یہ پیغام دوں گا، اپنی دھرتی سے وفا کریں، اپنی دھرتی سے محبت کا اظہار کریں، اور اپنی دھرتی کی جو پکار ہے اس پر لبے کہیں، اور جتنی زیادہ تعداد میں ہو سکے آئیں. چھوٹی سی بات میں ایک اور کروں گا کہ ہمارے جو دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں. میں اپنی بات کروں گا، میں جریت کی، جو جس علاقے سے میں ہوں. اب مجھے بہت ساروں نے تانا بھی مارا کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑ چکے ہو، کراچی میں بیٹھ کے ہزارے کی بات کرتے ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری جو محبت ہے وہ ابھی بہت زیادہ ہے، اتنی ہے جتنی آپ کو ہے. میرے علاقے میں زلزلے 2005 کے زلزلہ کے جو متاثر اسکول ہیں وہ ابھی تک اصل حال میں بحال نہیں ہوئے. نون لیگ کی حکومت بھی گزری ہے، میری پی ٹی آئی 5 سال گزارے ہیں، ابھی بھی میری پی ٹی آئی ہے. میں پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی کہتا ہوں، آپ نے تعلیم کے آپ دعوے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میرے جو زلزلہ کے متاثر اسکول ہیں ان کی ابھی تک چھتیں بھی نہیں ہیں، اس طرح ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں. ان کے مسائل کون حل کرے گا؟ تو اب سر یہ تو ہونا چاہیے، یہ تو ہونا چاہیے بشیر خان صاحب. پی ٹی آئی کی حکومت تو وہاں پہ ہزارہ میں تقریباً کتنے 8-8.5 سال ہو گئے اس کو. اب تو کرنا چاہیے تعلیم کا نظام. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں جو چیز مجھے میرے جو قائد نے ویژن یہی دیا تھا کہ جو چیز غلط ہے اس کو آپ بولو. میں اپنے قائد کے ویژن کے مطابق اپنی جو پارٹی ہے اس کے ذمہ دار سے، خاص طور پہ میں اپنے ایم پی احمد حسین شاہ صاحب سے گزارش کروں گا، محنت کروں گا، التجا کروں گا، جو زلزلہ سے متاثر اسکول ہیں ان کو بحال کریں. ان کو جو ان کی جو تعلیمی جو صورتحال ہے آپ جا کر دیکھیں وہاں پر کیا ہے. میں اپنی بات کروں گا، میرے اپنے گاؤں کے اندر جو اسکول ہیں بہت سارے اسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، 2005 کی حالت میں ابھی تک ان میں چھت نہیں ڈلی. تو ہم دعوے تو بڑی بڑی کر رہے ہیں، لیکن اب حالات یہ ہیں، تو اب یہ کیسی مخلصی ہے؟ میں جلسہ کر کے یعنی ٹھیک ہے وہ بھی ہمارا حق ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس سے ہم دور کیوں ہیں؟ مسلم لیگ نون نے ایک عرصہ وہاں گزارا، پھر سردار صاحب کا بھی وہاں دور گزرا، ہمارا پی ٹی آئی کا پچھلا دور بھی گزرا، ابھی بھی ہماری وفاقی حکومت ہے، مگر وہ اسکول جو ہیں اسی حالت میں. میں میڈیا پہ بیٹھ کے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھ جاؤں، سیاسی غلام بن جاؤں، یہ میں نہیں کر سکتا. یہ سوچ میرے قائد نے مجھے نہیں دی. میرے قائد نے بھی بولا بھائی میں بھی غلط کروں تو میرے سامنے بولو. تو میں آج خود بول رہا ہوں کہ میرے جو ہزارہ کے اندر جو اسکولوں کی حالت ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح پیش کی جا رہی ہیں. تو یہ میں گزارش کروں گا اپنے مسلم لیگ نون کے بھائیوں سے بھی، علماء اسلام کے بھائیوں سے بھی، جماعت اسلامی والوں سے بھی، جو بھی ریپرزینٹیٹو ہے ہزارہ کا، وہ کم از کم جو حقیقت ہے اس کو تو بتائے کہ یہ صورتحال ہے، اصل صورتحال گراؤنڈ پہ یہ ہے. بالکل بالکل. ہم تو وہ گفتار کے غازی یعنی باتیں بھی تو ہم تو، لیکن ہمارے جو اثر جو حالات ہیں وہ کیسے بدلیں گے؟ 40 سال ایک ہم نے سردار یوسف ہمارے محترم ہمارے بزرگ ہیں، میں ان کے شان میں کوئی گستاخی نہیں کروں گا، سیاسی حوالے سے میں اختلاف کر سکتا ہوں کہ سب نے ہمیں استعمال کیا، نوچا ہمیں، اور اب بھی صورتحال ایسی ہی ہے. تو آپ نے احمد شاہ صاحب کو اپنے اسکول کے حوالے سے بتایا، انہوں نے کیا پیغام دیا آپ کو، کیا جواب دیا احمد شاہ صاحب نے؟ وہ تو ماشاءاللہ بڑی افتتاحیں کر رہے ہیں، جگہ جگہ پھیتے بھی کاٹ رہے ہیں ماشاءاللہ. میرے گاؤں جریت میں ایک پرائمری اسکول ہے، اس کی جو زمین ہے وہ میرے دادا نے دی تھی، وہاں زمین کوئی نہیں دے رہا تھا، ٹھیک ہے.
2005 کے زلزلہ میں وہ بالکل خستہ حال ہو گیا تھا. اب اس کی چھت نہیں ہے ابھی بھی. اگر اس کی فوٹیج کل میں منگوا لوں گا وہ آپ کو میں دے دوں گا. اس صورتحال میں بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, اور اب ہم بیٹھ کے میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بڑی پڑھ کے مار لیں تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت افسوسناک ہے. اسی طرح اسپتالوں میں بتاؤں, اب ایک بندہ مجھے ایک بتایا وہ نصیر چچی صاحب, جی نصیر چچی صاحب, میں جی صرف ایک بات کروں گا. بشیر خان صاحب نے یہ زلزلہ کے والے سے بات کی تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی ہم سب کا مشترکہ معاملہ تھا. ٹھیک ہے, بالکل متاثر ہم ہوئے, عیاشی کسی اور نے کی. پیسہ ہمارا تھا, ہم بھیک مانگتے رہے, عیاشی کسی اور نے کی اور لگا وہ کہیں اور ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں جو ہوا سو ہوا, وقت گزر گیا ہے. اب بجائے جو گزر گیا اس پہ بحث کرنے کے بجائے جو آنے والا وقت ہے اس کا سوچنا چاہیے. میرے حال میں جہاں گیا جنرل پرویز مشرف صاحب, تو ساتھ جاتے ہوئے وہ سب چیزیں بھی گئی. نیو سٹی بننی تھی یا ہمارے اسکول بننے تھے یا کوئی بھی چیز بننی تھی, اب وہ گئی. ایک بات تو میں نے یہاں پہ یہ کرنی ہے کہ جس طرح ہماری گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ جہاں پہ 8 بچے ہوں گے وہاں پہ بھی اسکول بنے گا, جہاں پہ 8 بچے ہوں گے وہاں پہ بھی اسکول بنے گا. لیکن ہمارے گاؤں میں تو 8 تو نہیں ہے, کئی 108 ہیں تو پھر بھی اسکول نہیں بنے ہیں. وہ اس بات کو چھوڑے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے صوبہ ہزارہ کے والے سے یہ بات کہ کس نے کیا کیا. تو میرے خیال میں جو پچھلوں نے کیا ہم کہتے ہیں کہ چلو جو بھی کیا اس کو جانے دے. موجودہ وقت میں یہ ہمارے کچھ بھائی نے بات کرتے ہیں کہ یہ سردار صاحب اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ صوبہ ہزارہ کو آگے لے کر آ گئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سردار یوسف صاحب جس وقت یہ صوبائی اسمبلی سے یہ چیز پاس کروا دی کہ یہ جو بل ہے یہ پچھلے دور حکومت میں آئی تھی, ٹھیک ہے, لیکن اس کو آگے بھیجا جائے. الحمدللہ کے بغیر این پی کے جتنے بھی ممبران تھے کہ سب نے تائید کی, وہ بل آگے چلا گئی. اب کیا کر ہمارے کیونکہ قومی میں سردار یوسف صاحب تو نہیں ہے نا, بالکل صبح بالکل صاحب تھے, چاہے انہوں نے سیاست کے لیے کیا, چاہے صوبائی اسمبلی یہ قرارداد آگے فارورڈ کروا دی ہے. اب مسئلہ ہے قومی اسمبلی کا. قومی اسمبلی میں ہمارے ہزارہ ڈویژن سے اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی ممبران کی ہے, ٹھیک ہے. ارے جتنے پی ٹی آئی کے ہمارے ممبران قومی اسمبلی ہیں وہ اگر مخلص ہیں صوبہ کے ساتھ, اپنے علاقے کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, ہزارہ ڈویژن کے ساتھ مخلص ہیں, تو وہ اس طرح کریں کہ وہ بھی سیاست چمکائیں, آگے آئیں اور قومی اسمبلی میں صوبہ ہزارہ کا جو بل ہے وہ پیش کریں اور صوبہ قومی اسمبلی پاس کروا دیں. جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے وہ ہزارہ سے یہ بل پاس کروا دیں. تو یقین کریں کہ اگر پارٹی چھوڑنے کی بھی بات آئی, میں آپ کو یہ اعلان یہ بات کر رہا ہوں کہ پارٹی گروپ جنبہ چھوڑنے کی بھی بات آئی تو ہم پارٹی گروپ جنبہ چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے, کیونکہ ہمارا پہلا حق ہے صوبہ ہزارہ. وہ اگر یہ کام کر دیں تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے, ہم ان کے مرید بن کر چلیں گے, ٹھیک ہے. وہ آگے ہیں, وہ اپنا حق جو ہے وہ استعمال کریں. وہ قومی اسمبلی میں ہیں, باقی دو بھی ساتھ ملائیں, قومی اسمبلی سے وہ یہ بل پاس کروا دیں, سینٹ میں بھیج دیں. سینٹ والے بھی یعنی کہ ہزارہ ڈویژن سے ہمارے کچھ ہیں, ٹھیک ہے, ممبران جو ہے وہ ہیں, لیکن قومی اسمبلی والے جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں, ہزارہ ڈویژن ہیں, جو جن کے سپورٹر, جن کے دوست, جن کے بھائی 2 دن سے سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے کہ نون والے جو ہیں اپنی سیاست کے لیے یہ کر رہے ہیں, اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کا ایک ادنا سا سپورٹر, ان لوگوں کا ایک ادنا سا ووٹر آپ کو یہ بات اعلان کر رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی والے قومی اسمبلی سے یہ بل پاس کروا دیں تو میں وعدہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اپنے باقی گروپ کو چھوڑ کر پی ٹی آئی والوں کے ساتھ چلوں گا, یہ کیونکہ ہمارا حق ہے, ٹھیک ہے, اور ہزارے وال جو ہے ہم متحد کر رہیں گے. آئیں پھر یہ بات کر لیں.
بشیر خان صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی آفر دی ہے ہزارہ کے نام کے لیے, بندہ اپنی قربانی دے رہا ہے, تو کیا یہ آپ کو یہ آفر قبول ہے, آپ ایکسیپٹ کریں گے یہ آفر چودھری انور زیب صاحب کی؟ بہت اچھی آفر دی ہے, بہت اچھی بات ہے, بڑی زبردست بات ہے, اور کاش یہ بات جب پچھلے دور میں جب نون لیگ کی حکومت تھی تو اس وقت ہی ہو جاتی تو اور اچھا ہوتا. بہرحال اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے. پچھلوں کو چھوڑے, انہوں نے جو کر دیا, پچھلوں نے جو کر دیا وہ کر دیا. ابھی جو نئے ہیں وہ ہیرو بن جائیں, پچھلے زیرو ہو جائیں گے. ابھی اگر کر دیں تو یہ ہیرو ہو جائیں گے. بات تو سنیں, دیکھیں میں اب وہ بات ایک بات ہے نا, میں ایک ایسی ہوا میں تیر چلا لوں. دیکھیں جتنے ہزارے وار جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ نون لیگ کے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں یا جمعیت علماء اسلام کے ہیں یا جماعت اسلامی کے ہیں, وہ مخلص ہیں, وہ ہزارے کی بات کریں گے. لیکن میری پارٹی کو, آپ کی پارٹی کو, کسی اور پارٹی کو, یا اگر وہ دوسرے کسی ضلع سے تعلق رکھتا ہے یا ہزارہ سے علاقہ کہیں سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بہت مشکل ہے. جو حقیقت ہے, جو اب میں حقیقت کی بات کروں گا, میں جو میرے قائد نے بولا سچی بات کرو, لگی لپٹی بات مت کرو, جو بات ہو سکے وہ کرو. میں اپنے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ ہوں, یہی بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ اگر مخلص ہو تو پھر حقیقت پر آؤ. حقیقت تو یہ ہے کہ میرے ہزارے وار جتنے بھی نمائندے وہ مخلص ہیں. وہ ہزارے کے نام پہ آپ کی بات جو ہے نوکر, میں خود میں کہوں گا کہ میں سردار صاحب کو نوکر بن جاؤں گا اگر وہ مخلص ہو کر ہزارے کی بات کریں. لیکن ایسا نہیں ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت میں یہ ہمارے لیڈر, ہمارے جتنے ایم این اے ایم پی ہیں, وہ ہزارے کے جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ کوشش کریں گے, لیکن جو دوسروں کو کیسے کنونس کریں, آپ مجھے بتا دیں کیسے کنونس کریں گے. جس طرح آپ کو اپنی مجھے محبت ہے اپنے ہزارہ سے, جو دوسرے جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے محبت ہے, تو یہ ہمارے لیے ایک مشکل صورتحال ہے, وہ حقیقت ہے. باقی میں بشیر خان صاحب چھوٹی سی بات کروں, اگر میں وہ اس طرح کی بات کروں کہ میں اس طرح بالکل میں بحیثیت ہزارے وال میں اپنے مطالبہ کرتا ہوں, اپنی عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میری جو صوبہ ہزارہ بننا چاہیے, یہ میرا موقف ہے بحیثیت ہزارے وال, ٹھیک ہے. لیکن جو ریئلٹی, جو حقیقت بشیر خان صاحب ایک چھوٹی سی بات, بشیر بھائی آپ میرے بھائی ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو وہ پروگرام میں لیٹ آیا ہوں کیونکہ وہ موبائل جو تھا وہ سٹریم یارڈ پہ پاسورڈ مانگ رہا تھا, وہ پاسورڈ میرے پاس نہیں تھا. میری فیس بک اللہ حافظ ہو گئی, ٹھیک ہے, اور میں یہ لیپ ٹاپ سے نا اس پہ یوٹیوب کے ذریعے میں آیا ہوں. میں ٹوٹل آپ کا جو وہ تعارف تھا میں نہیں سن سکا, انتہائی معذرت. ایک بات تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے کس قائد کی بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کس کو قائد کر رہے ہیں. مجھے ایک تو یہ بتا دیں کہ کون قائد ہیں, اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس وقت عمران خان جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, وہ ملک کا جو ہے ملک کے سربراہ ہیں. تو جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ کل کے نون لیگ کے پروگرام کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے, یہ کل نون لیگ والوں نے پاور شو کیا, تو اس میں جس طریقے سے ڈاکٹر فضل چودھری صاحب اور ایم این اے احسن اقبال صاحب جس طریقے سے آئے, انہوں نے تائید کی, انہوں نے سپورٹ کی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مجھے امید ہے کہ عمران خان نے بھی یہ نعرہ لگایا ہے. سب سے پہلے ہزارہ ڈویژن میں آ کے انہوں نے صوبہ ہزارہ کا نعرہ لگایا ہے کہ یہ میں اپنی گورنمنٹ میں بناؤں گا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جنوبی پنجاب کا بھی انہوں نے نعرہ لگایا کہ میں جنوبی پنجاب کو بھی صوبہ بناؤں گا. تو میرے خیال میں پچھلوں نے جو کیا وہ تھے ہی زیرو, وہ تھے ہی نالائق, ٹھیک ہے. جو موجودہ صورتحال ہے اس میں دیکھ لیں کہ پیچھے کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ نالائق تھے, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو ہمارے لائق ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے آئے, اپنا حق وہ ادا کر دیں, ٹھیک ہے, وہ اپنا حق ادا کر دیں. دیکھیں یہ پروگرام نصیر چیچی صاحب نے شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ میری یہ سوچ ہے کہ آپ لوگ آئیں, ہم پروگرام کریں. آپ بھی آ گئے, میں بھی آ گیا, باقی ہمارے دوست بھی پتہ نہیں کہ یہ تو ہم باتیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں کس کس نے آنا ہے, کیا کیا اچھی باتیں کرنی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آئیں گے. لیکن یہ لوگ جب ایک آگے آئے گا, ایک اور ایک 11, ٹھیک ہے, جس وقت ہمارے میں نے ان کے باقی جو دوست ہیں وہ آگے آئیں گے, ان کی تائید کریں گے, تو انشاءاللہ امید نہ کریں بلکہ یہ دعویٰ کریں کہ جس وقت یہ دوسرے دوستوں کو ساتھ ملا کر قومی اسمبلی میں صوبہ ہزارہ کی قرارداد جمع کروائیں گے تو باقی بھی ان کی سپورٹ کریں گے, ان کی حمایت کریں گے. جس وقت یہ میرے خیال میں 2010 میں ایبٹ آباد میں بابا رضوان صاحب کی قیادت میں یہ سب لوگ اکٹھے تھے, انہوں نے ایک پروٹیسٹ کی تھی. اس وقت ایم کیو ایم کراچی والے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم قومی اسمبلی میں آپ کی سپورٹ کریں گے, آپ آگے آئیں. اس طریقے سے باقی لوگ بھی آئیں گے, آپ آگے آئیں, آپ پہل کر دیں. پچھلے جو تھے وہ تھے ہی نالائق, ٹھیک ہے, وہ
हीरो नहीं थे, वो जीरो थे। अभी जो है वो अभी वाले ये काम करते हैं, यकीनन हम खुले दिल से सल्यूट करेंगे। जी बिल्कुल जी बशीर खान साहब, आप लोग अपना सही कह रहे हैं। चौधरी नज़ीर साहब की बात से आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा, क्योंकि सूबे में भी आप हैं और वफाक में भी आप हैं, आपकी पावर भी है, तो आप ये गेम डाल सकते हैं और पूरा ये इनका सफाया कर सकते हैं, सारा क्रेडिट आप लोगों को जाएगा। ये मौका तो बड़ा अच्छा है। बिल्कुल, मैंने इससे पहले भी यही बात की थी कि इंशाल्लाह जो हमारे हज़ारे के जो मेंबरान हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हो, वो मुखलिस हैं। पीटीआई के भी मुखलिस हैं, नून लीग के भी हज़ारा के साथ मुखलिस हैं, लेकिन जो बाकियों को कैसे कन्विंस करेगा। बाकी रही बात इस चीज़ की, बिल्कुल मैं वैसे से एक हज़ारेवाल के अपने तमाम नुमाइंदों से अपील करूँगा कि वो हज़ारे के साथ मुखलिस होकर इस सिलसिले में बात करें और कोशिश करें, अपनी पहल करें। और इनकी बात की मैं बिल्कुल तायद करता हूँ, अनवर चौधरी साहब के साथ बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर इस तरह नहीं करते तो समझो ये भी उसी की तरह होंगे, पहले वालों की तरह होंगे, अगर मुखलिसी से नहीं करते। बशीर भाई एक छोटी सी जो है ना, वो मैंने गुजारिश करनी है, ठीक है, कि ये मैं एज ए जोक आपको सुना रहा हूँ, ठीक है, एज ए जोक, ठीक है। हम मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त साबर महबूब साहब जो हैं, वो जो हैं ये समझ लें कि पीटीआई के बड़े सपोर्टर और बड़े दावेदार और बड़े बातें करने वाले थे। मैं भी इनके इंतजार ही कर रहा था। जी वो उनके बड़े सपोर्टर भी थे, चीफ सपोर्टर। उन्होंने भी बड़े नारे और दावे किए थे, भूखे मरेंगे लेकिन खान साहब को आगे लाएंगे। जिस वक्त वो आगे उन्होंने सूरत हाल देख ली, साथ साथ हमने इनको कायल करना शुरू किया साबर महबूब साहब को कि अल्लाह आपको हदायत दे, आप सीधे रास्ते पे आ जाएं, आप सीधे रास्ते पे आ जाएं। और सीधे रास्ते की तबलीग हमने बार बार इनके साथ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इस वक्त 99% हमारे साथ आने को तैयार हो गए हैं। तो सुबह जरा की कौन सी बड़ी बात है कि हमारे मेहमान कौमी असम्बली जो है वो अपने दोस्तों को कायल नहीं कर सकेंगे। आवाज डबलिंग हो रही है, किसी भाई के मोबाइल में शायद प्रोग्राम खोल रही है। जी आवाज बशीर खान द्विवेदी साहब, वेलकम जनाब। साबर भाई क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? क्या हाल है दोस्ता, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, खैर आफियत नाल, तुसी ठीक हो? शुक्र है जी, इंतजार करता था, वीर आया नहीं वहां। बस जी जबरदस्त आज के दौरे जरेदी साहब चौधरी साहब नूर आ देखो जी, मैं पहला आख्या था कि पार्टी अपनी जगह रसो अस्ते गम खुशी अस्ते दुख सुख साझन असी सारे भरा सियासी खिलाफ का मतलब ये नहीं कि असी बिल्कुल एक दो लेवल तक चल गए ना। एक करा भी दो भरावां में इख्तलाफ होना, सी सारे आपस में भरा हज़ारेवाल और हज़ारेवाल ना भी, अगर पूरे पाकिस्तान के लोग आपस में भरा सी कोई इशू नहीं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो मेरी गुजारिश है तो गुजारिश है कि भाई कभी कभी टाइम करो, खासकर जल्दियात के लोग आ रहे हैं और खासकर अपने इलाके के हवाले नाल इंशाल्लाह जी तुसा को टास्क आया था अपने इलाके में दावत देसा, कुछ में तरक्याती काम भी अस्ते इलाके में होए, अस्ते एमएनए साहब से करा लें, तो उस हवाले नाल तुसा को टास्क आ तुसी देखियो और बाकी भी इंशाल्लाह मिलसा। जी चौधरी साहब कैसे हैं आप? जी साबर महबूब साहब क्या हाल है जी, आप ठीक हैं? मेरे ख्याल में ये जो आवाज का कुछ करेंगे, आवाज डबल आ रही है। मेरे ख्याल में प्रोग्राम काफी हो गया। जी चौधरी साहब ने ये जो ये लगाए आवाज डबलिंग क्यों हो रही है? जी आवाज इसको लगाएं, अभी चेक करें। ऐसे ये कोई आवाज डबलिंग हो रही है? मोबाइल अपना चेक करें नसीर चेकी साहब। मेरा मोबाइल तो सही है। ये साबर भैया ने इसी वजह से आवाज आ रही है। साबर भैया को ये साबर है ना,
जी चिट्ठी साहब, इतनी अच्छी बातें हो रही थी, इतना जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा था, और हमारे ये जो साबर महबूब साहब कहीं से नाज़िल हुए और वो गड़बड़ हो गई है। तो मेरे साथ से बात होगी और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना फीडबैक दिया मीडिया को, और उसी को शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में साबर महबूब साहब को अगर आप 5-10 मिनट लेट बुलाते तो बहुत अच्छा होता। आते ही इन्होंने वो जो है ना खलबली मचा दी, गड़बड़ कर दी। तो मेरे ख्याल में हम साहब पहले पाकिस्तानी हैं और उसके बाद है हक हमारा सूबा हज़ारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया बशीर खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया नसीर भाई, आपका शुक्रिया, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया और हम सब भाई यहाँ आए, और अल्लाह करे आपको मजीद इस तरह खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी मेहनत कराता हूँ। जी भाई क्या रहे? साबर महबूब साहब, मैं जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा मैसेज छोड़ता हूँ, एक छोटा सा पैगाम। आप हमारे सरबराह हैं, इस वक्त हमारी कोई हैसियत नहीं है, ना तो हमारी वफाक में हुकूमत है, ना सूबे में हुकूमत है। आप हमारे आवाज नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया हज़ारेवाल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक ही नारा तीनों मिलकर लगाओ, लगाते और लेके रहेंगे। तो इसी के साथ आप दोनों भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहम्मद बशीर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम देखने और सुनने वालों को, चौधरी जावेद साहब, सरदार मोहम्मद खालिद साहब, जफर साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सूबा हज़ारा इसी के साथ दीजिए, नसीर जी बाटो दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी बशीर खान साहब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।